的接近点。我们将经过多座桥梁，第一座是人均桥。Before Alexandre Square, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto del estilo moderno de una estructura metálica. Este puente, dedicado a la alianza franco-rusa, fue finalizado en el año 1900. Ponte Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. Alexandro III. Vor Ihnen ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Heute wurde der französisch-russischen Freundschaft gewidmet. 亚历山大三世桥，它的现代风格极富有趣，金属桥身标志着英国联盟的石雕和军火雕塑，它是为了纪念法国与我们的建造。Sélectionnant des événements, marque le début du quartier Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. À Tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. A Triborgo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto come il Quai d'Orsay. Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. 右前是法国外交部，俗称奥赛河沿。De la En Concorde. face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, et tient séance des députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sèque est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sur le pont de Génération a été construit pendant la Révolution française. The pont de la Concorde, which will be passing under, was built during the French Revolution. Palais Bourbon. Fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Il ponte della Concorde, sopra il quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. Die Brücke von La Concorde wurde während der französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 我们将要经过的协和桥建于塔德里地段。À Tribord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style égypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite en ce quartier ambassade et ministère. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A Estribor, el barrio Saint-Germain. A Triborgo, il quartiere Saint-Germain. Quartier de Saint-Germain. 右前是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的宾馆，中间是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。À Bordeaux, avant de style Japon destiné à l'Italie au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouge. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. Fourth, the Tuileries Garden. The Jardin garden des was originally Tuileries. laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. A Babor, el Jardín de las Tuilerías.
Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Medici en los alrededores de un antiguo bosque de robles. A babordo il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina de' Medici in Napoli al bosco delle Tuileries. Il giardino, situato da una diventare nei giardini wurden die Gärten im italienischen Stil von Katharina von Medici am Rande des Rosenwalds angelegt. 左贤是杜伊勒利花园，这是16世纪利纳德·美第奇斯在意大利风格设计的花园，当时距离不远。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。Accident, musée d'Orsay. Musée d'Orsay, ouais, c'est ce que je disais. C'est aujourd'hui un musée qui peut rassembler des œuvres du 19e siècle. The Starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today it houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, alla quale arrivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist hier ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 右贤是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里出发，后成为19世纪艺术博物馆。 Parador fabuleuse. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure la préférée du roi de France Louvre. à l'écart de la populaire cité. La grande galerie du Bordelot abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement autour des concerts. Support the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the shrouded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burned, and built again to become what it is today. A labor el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A babordo il Palazzo del Duomo, dal XII secolo la residenza del re di Francia. Lontano dalla popolosa città, la grande galleria di esposizioni si trova nella parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. Backort der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln. In der von der Seine aus sichtbaren Ufergalerie war ein Großteil der Kunstschätze untergebracht, die im Laufe der Raubzüge erbeutet wurden. 左贤是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。 À Tribord, école des Beaux-Arts, palais de l'Institut. Construit par Joseph Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. The Starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Louvre, the Palais de l'Institut is the seat of the Academy, and the French Institute. Tiens, la A belle tour Tribord, Saint-Jacques. la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. A Tribordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia, il Collegio delle Nazioni, costruito da Louvre nel XVII secolo, L'Accademia una dei Beaux-Arts. facciata semicircolare. Steuerbord, École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut. Das Kollegium der Nationen oder im 17. Jahrhundert von Joseph Mazarin erbaut. Heute ist das Et là, on arrive sur l'île de la Cité, 右贤是美术学院和学院 avec le saule pleureur de la cité. 17世纪为马萨顿所建立，现在是法兰西学院、位于大剧院。
Maison des Arts, premier plan métallique de Paris et reconstruit depuis, l'Hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV à l'avance. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore vitesse, était limitée à la seule île de la Cité. Île de la Cité. Paris was originally confined to this island alone, the island of the city. La isla de la Cité, conforme a París, que se llamaba Nicosia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. Questo, il cuore della capitale, perché Parigi, quando si trovava ancora Lucrezia, era limitata solamente a quest'île. Île de la Cité. Zu Beginn des Neutralitätszeichnens reichte die Stadt nicht über diese Insel hinaus. Le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi d'Afrique, qui nous confirme le roi de l'Empire. El Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV, que puso fin a las guerras de religión. Il ponte più antico di Parigi, la sua costruzione fu terminata nel 1606. Nel suo centro la statua equestre di Enrico IV, re di Francia che mise fine alle guerre di religione. À Barcelone, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il équipe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle et fin de Saint-Arts. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. The Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A favor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. A bordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, detrimento delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. Das Tor des Schiffspalast, dieser von Napoleon III. Wieder aufgebaute Palast, endet die heilige Kapelle, ein Kleinod im gotischen Baustil des 13. Jahrhunderts zur Zeit der Kreuzzüge. Architektonisch gesehen wurde bei diesem Bauwerk ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Stein und Glas gewahrt. À Tribord, le quartier Latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris, qui parvient dans une paradis, il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne, en souterrain des vestiges du culte antique. Notre-Dame de Paris, its paradis or square, in Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Paradís es el 1 kilómetro de la ruta nacional de Francia. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Charlemagne. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre-Dame de Paris. Il suo silenzio, appunto in francese, deriva dalla parola paradis, che significa paradiso, e il punto geometrico delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Charlemagne. Notre-Dame de Paris. Im 19. Jahrhundert wurde der Platz, der Kilometersteinmond aller französischer Nationalstreifen ist, umgebaut. Entlang der Uferstraße steht das Denkmal Karl des Großen. Und unter
den Platz wurden Überreste von Bauten der Antike gefunden. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路人工遗址，河岸上可以看到欧洲版的希腊法院照片，上面地下有修到希腊的广场。 Notre-Dame de Paris fut construite de 1163 par le génial architecte Villard de Honnecourt pour l'évêque Maurice de Sully. Son cathédrale semble l'histoire de la période gothique, celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1166 by the architect Villard de Honnecourt to the bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Honnecourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1963. In 75 anni, da un geniale architetto, Villard de Honnecourt, secondo del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Die Kathedrale Notre-Dame de Paris wurde im Jahre 1163 von dem hochbegabten Architekten Villard de Honnecourt für den Bischof Maurice de Sully errichtet. Sie ist eine der ersten Kathedralen der Gotik, so wie wir sie aus Chartres, Amiens und Reims kennen. Toit de l'archevêché à sa fontaine mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Pitch des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo square dell'Archevêché, in prossimità della sua punta, si può visitare la cripta dei deportati, memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Platz des Erzbistums. Durch aufwärts von so einer Spitze kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. 主教街心花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 Pont de la Tournelle, la statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris. The Pont de la Tournelle, the statue of Saint Genevieve, patron saint of Paris. En Puente de la Tournelle vemos la estatua de Santa Genoveva, patrona de París. Il Pont de la Tournelle, la statua di Santa Genevieve, patrona di Parigi. Brücke Pont de la Tournelle, Statue der heiligen Genoveva, der Schutzherrin von Paris. 桥上有巴黎首富女神30人的戒指雕像。 À d'abord, l'incendie. Depuis le XVIIe siècle, l'incendie représente un exemple d'urbanisme classique. The port, the Ile Saint-Louis, developed during the 17th century. Its luxurious mansions are an example of classical town planning. A babor, la isla San Luis, zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. Ad a bordo, l'isola San Luis, urbanizzata nel XVII secolo, sono un esempio di urbanismo classico. Dort die Insel Ile Saint-Louis. Die Insel wurde erst im 17. Jahrhundert weit entfernt von den Inseln gebaut. Sie ist heute eines der vornehmsten Wohnviertel. 左舷是圣路易岛，这座岛在17世纪为分水建设，是古典城市规划的典范。 À tout bord, cherchez l'histoire. La faculté du discours. To start was the Saint-Victor Church, the faculty of Judaism, which instituted the Arab world, now reverence surrounding. A private place of modern architecture. Al el barrio San Víctor. Varias escuelas e instituciones como la Facultad de Justicia. A continuación vemos el Instituto del Mundo Árabe, ejemplo de arquitectura moderna. A tribordo, il quartiere Saint-Victor, la facoltà di Jussieu, l'Istituto del Mondo Arabo, rappresenta un bel esempio di architettura moderna. Feuerbach, Stadtviertel Saint-Victor. Hier befindet sich die Fakultät Jussieu, ein Lebensinstitut der arabischen Welt, mit seiner besonders ausgefallenen Architektur. 右舷是圣维克多区，这里有雨雪大学和阿拉伯世界研究院。 Ile Saint-Louis.
À Babel, une escalade de quelques succédés a notamment les hôtels London et Lausanne. Alrededor podemos enumerar muchos palacetes entre los cuales distinguimos el de Londres y el de Londres, que son los periodos. Presente una serie di palazzi colorati, tra i quali quelli di Lambert e Lausanne. Oxford beachten Sie die herrschaftlichen Stadthäuser wie mit Lambert und Lausanne, die von Louvain gebaut wurden. 我们要从圣路易从玛丽河上向北行驶，左前岛上私人住宅林立，包括朗柏公馆和卢赞公园。 À Québec, que ce terrain était inondable. Il reste une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées, hôtels de fête, hôtels de carnavalet, etc. On était encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal devenu bibliothèque. The Marais Court, used on the marshland when it gets met with Jesus in March, stands a succession of mansions which now meet Hotel de Saint, the Hotel de Carnavalet, etc. And then there's the dome of the Church of St. Paul and the arsenal, which is now a library. Alcibor, el barrio del barrio. Este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal. Este último transformado hoy en biblioteca. La cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale, oggi trasformato in biblioteca. Steuerbord, Stadtviertel Marais. Früher war dieses Stadtviertel vom Hochwasser der Seine überschwemmt, daher sein Name. Marais bedeutet Sumpf. Die ehemaligen herrschaftlichen Stadthäuser, Hildesheim und Carnavalet sind heute Museen. Bemerkenswert ist der Dom de Saint-Paul, das Arsenal, das heute eine Bücherei ist. 右显示马凯区，同时这里是水烟区，区内许多公馆如今已改为博物馆。安娜大莱公馆上，各位还可以看到佛教堂的灯塔。De l'hôtel de ville. C'était à l'origine encore la Grève. C'est là que se créait la municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisait par voie spéciale. L'hôtel de ville
inauguré en 1890. To starboard, the Place de l'Hôtel de Ville, a former port, Maghreb, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after and inaugurated in 1880. Al pivot, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes tiene un punto llamado con importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. A tribordo la piazza dell'Hotel de Ville, una origine fiorentina. Che conosce come piazza la municipalità di Parigi, in un'epoca in cui tutto il commercio e l'approvvigionamento della città Nähe der Friedlandler nieder, als die gesamte Stadt noch über den Wasserweg versorgt wurde. Und unmittelbar danach wurde ein Renaissance-Stil wiedererbaut und 1982 eingeweiht. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres. La conciergerie devint publique sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec colonnes, piliers, voûtes et ogives. To port, the conciergerie, a vestige of the palace of the past kings of France. The conciergerie became unfisky under the French Revolution. The architecture of the salle des gardes, the salle des gendarmes, the very Al pivot, la cafetería. Después del Palacio de los Primeros Reyes de Francia, la cafetería fue conservada en la sala de guardia y la sala de los gendarmes presentan columnas, pilares, órdenes y estilos de gran valor arquitectónico. A bordo, la conciergerie, l'ufficio del Palazzo del Principe di Francia, la conciergerie diventa prigione sotto la guardia. Dei gendarmi presendono Die Postgalerie ist überall des ehemaligen Palastes der ersten französischen Könige. Während der französischen Revolution war es ein Gefängnis. Die Waffensäle mit ihren Säulen, Pfeilern, Gewölben und Spitzbögen können bis heute noch besichtigt werden. 这里曾是法西岛西克朗的王国。